Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di subuh hari ini kita bisa memulai pelajaran bersama Syekh kita, tentunya dalam pelajaran yang sangat mulia, pelajaran yang sangat penting, bahkan pelajaran yang beliau bawakan ini tentunya pelajaran yang wajib bagi setiap orang, karena setiap orang wajib mempelajari hukum bacaan Quran sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini pelajaran yang sangat penting kita ikuti dari beliau mulai dari hari ini dan hari-hari yang akan datang sampai kita tamatkan kitab yang kita baca. Kitab yang kita baca adalah sebagaimana yang diumumkan Tajwid Al-Muyassar yang dipilihkan oleh beliau hafizallahu taala wa ra'ah untuk kita, dan ini buku tajwid yang mudah sebagaimana nanti akan dikatakan di pendahuluan juga oleh penulis kitab yang akan kita baca. Maka kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Syekhina falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. هذا هو المجلس الأول من قراءة كتاب التجويد الميسر لنخبة من العلماء القراء الفضلاء من كبار قراء العصر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب في الدارين. Setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya, beliau berkata, maka ini adalah majelis yang pertama kita memulai dalam pelajaran kitab Tajwid Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama Al-Qurra yang ada di masa kita sekarang ini. ولن نتحدث عن مكانة هذا الكتاب، فيكفي أن مؤلفيه من علماء العصر وأنه اجتمع على تأليفه نخبة من العلماء. هذا مما يدل على مكانة هذا الكتاب، كيف لا وقد اجتمع على كتابته جمع من كبار العصر. Kita tidak perlu bercerita tentang kedudukan kitab ini karena ini adalah karangan dari kumpulan beberapa ulama yang mulia yang ada di masa ini. Mereka menulisnya dan berkumpul untuk menulisnya yang menunjukkan kedudukan kitab yang kita akan baca. فنبتدئ الآن بمقدمة الكتاب. Maka kita sekarang mulai membaca dari Muqaddimatul Kitab, pendahuluan kitab Tajwid Al-Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Kitab. الحمد لله الذي شرف المسلمين بالقرآن الكريم وجعله لهم عزا وفخرا. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويسر كلماته للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر. فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والصلاة والسلام على سيد الورى وإمام أهل التقى نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على إثرهم واقتفى. أما بعد، فإن تلاوة القرآن العظيم من أجل القربات وأعظم الطاعات، فما تقرب أحد إلى الله عز وجل بمثل تلاوة كلامه تبارك وتعالى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام القرآن الكريم، وأتقنوا تلاوته وضبطوها ضبط معرفة وإتقان، فصارت أحكام التلاوة صفة شرعية لهذه العبادة الجليلة، وسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. Kata beliau, kita memulai membaca muqaddimatul kitab dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kaum muslimin dengan Al-Qur'an yang mulia ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini untuk mereka sebagai izzan, sebagai kemuliaan dan kebanggaan. Allah berfirman, "Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun." Sesungguhnya Quran ini adalah peringatan untukmu dan untuk kaummu, dan mereka akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an ini dari sisi membacanya, menghafalnya. Allah mudahkan untuk memahami maknanya. Allah mudahkan untuk mentadabburi kandungannya. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini sebagai peringatan, maka apakah ada yang mau menjadikan sebagai peringatan? Salawat dan salam kepada pimpinan manusia, pimpinan orang-orang yang bertakwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya seluruhnya, dan siapa saja yang berjalan di jalan mereka. Kemudian kata penulis, adapun setelah itu sesungguhnya membaca Al-Quran yang agung itu termasuk ibadah, kedekatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sangat mulia. Membaca Al-Quran itu adalah ketaatan yang paling besar. Maka tidaklah seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang semisal dengan membaca kalamnya Subhanahu wa taala. Nabi kita telah mengajarkan para sahabatnya yang mulia Al-Quran Al-Karim, dan belum mengajarkan membacanya, belum mengajarkan maknanya dengan mengetahui dengan benar dari makna-maknanya dan mengitqankannya kepada mereka. Maka jadilah hukum membaca Al-Quran itu menjadi sifat yang syariah. Hukum membaca Al-Quran menjadi sifat yang syariah untuk ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah membaca Al-Quran, dan dia menjadi sunnah yang harus diikuti. Dia menjadi sunnah yang harus diikuti. Orang-orang yang belakangan mengambil dari orang sebelumnya. وطفق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعلمون كتاب الله وينشرون نور القرآن في الآفاق حتى غيروا بالقرآن العظيم مجرى التاريخ وعرفوا العالم مبادئ الخير والإصلاح. Maka mulailah para sahabat dan orang-orang setelah mereka mengajarkan kitabullah, mengajarkan Al-Quran ini dari lisan ke lisan,
menyebarkan cahaya Al-Quran di berbagai penjuru sampai mereka mengubah dengan Al-Quran yang mulia ini sejarah. Mereka mengajarkan, memperkenalkan kepada alam bagaimana kebaikan ini, bagaimana kemuliaan ini. وقد كان علم التجويد من علم القراءات، وكانت مباحثه ومسائله في ثنايا كتب القراءات، وظهر أول تأليف لفصل بعض أقسام علم التجويد عن كتب القراءات في منظومة الإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني المتوفى سنة 25 و300 للهجرة في حسن الأداء المعروفة بالخاقانية. هذه المنظومة عدد أبياتها 51 بيتا، وهي مطبوعة محققة مشروحة من أقدم من شرحها الإمام الداني رحمه الله. فهذه المنظومة أقدم كتاب في علم التجويد، أقدم من حيث الاستقلال، فهي أقدم ما ألف مستقلا في هذا العلم، أي علم التجويد، وإلا فقد كان هذا العلم يذكر في كتب علم القراءات بعض مباحثه، وهكذا في كتب اللغة. Kemudian kata beliau, sungguh ilmu tajwid itu di masa dahulu dia dari ilmu al-qiraat. Dari ilmu qiraat. Pembahasannya dan masalah-masalah yang disebutkan terkait dengan tajwid itu di tengah-tengah pembahasan kitab al-qiraah. Kemudian muncul yang pertama yang mengarang secara terpisah ilmu tajwid ini, yang memisahkan sebagian masalahnya dari kitab Al-Qiraah, disebutkan dalam mandhumah Imam Abi Muzahim. Ini orang yang pertama sekali mengarang ilmu tajwid secara terpisah, dipisahkan dari ilmu Al-Qiraat. Abi Muzahim Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani yang wafat tahun 325 Hijriyah, di dalam kitab yang dikenal dengan Al-Khaqaniyah. Al-Khaqaniyah. Ini kitab, ya, di dalamnya terdapat 51 bait syair yang terkait dengan ilmu tajwid. Dia adalah tulisan yang pertama dalam bidang ini yang memisahkan hukum seputar tajwid dari ilmu al-qiraah. Dia adalah mandhumah yang pertama dilihat dari dikarangnya secara tersendiri ilmu tajwid, karena pada dasarnya ilmu tajwid sebelumnya sudah terkarang tapi berada dalam ilmu kitab al-qiraat. Setelah itu dikarang secara tersendiri oleh ini Al-Imam Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah dalam mandhumah yang disebutkan tadi, kemudian disyarah oleh Al-Imam Ad-Dani rahimahullahu ta'ala. ثم تتابع التأليف في علم التلاوة والأداء بصورة أشمل مما حوته أبيات الخاقاني، ككتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي لأبي الحسن السعيدي. هذا الكتاب مطبوع ومحقق، حققه أحد الدكاترة المعاصرين. قال، وهو الشيخ غانم قدوري الحمد، الشيخ غانم قدوري الحمد المتوفى سنة 10 و400 للهجرة. وهكذا كتاب بيان
العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء لأبي علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البناء المتوفى سنة 71 و400 للهجرة، وهذا أيضا مطبوع حققه الدكتور غانم قدوري الحمد المذكور آنفا. وهذان الكتابان لم يستقصيا مباحث علم التجويد كلها، وإنما فيها تركيز على بعض الأبواب كما هذا ظاهر، وهذا ظاهر من أسماء هذه الكتب. Kemudian setelah itu saling mengikutlah dalam menulis terkait dengan bidang ilmu tilawah dan membaca Al-Quran dengan bentuk yang lebih melingkup lagi daripada apa yang terkandung dalam bait-bait yang disebutkan oleh Al-Khaqqani dalam kitabnya tadi yang disebutkan. Seperti istilahnya muncul kitab At-Tanbih Al-Lahan Al-Jali Wal-Lahan Al-Khafi karangannya Abul Hasan As-Sa'idi yang wafat tahun 410 Hijriah. 410 Hijriah. Dan kitab ini juga sudah tercetak serta ditahqiq oleh salah satu ulama muasir, ulama sekarang. Dan juga kitab yang kedua yang ditulis setelah itu adalah kitab Bayanul Uyub allati yajibu ayyajtanibah al-qurra wa idahil adawat allati buni alaihi al-iqra, karangannya Abu Ali Al-Hasan Ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibnul Banna. Beliau wafat tahun 471 Hijriah. Ini juga kitab dicetak dan tersebar, ditahqiq juga oleh ulama kita sekarang ini. وكان لعلماء الأندلس اهتمام بارز وحضور ملحوظ في العناية بالتصنيف في علم التجويد كمكي ابن أبي طالب القيسي متوفى سنة 37 و400 للهجرة، وكتابه الرعاية، كتاب الرعاية يعد أقدم ما ألف في هذا العلم من حيث الشمول، فهو أوسع ولا شك مما تقدم ذكره. قال وبعمر الداني توفى سنة 44 و400 للهجرة، وكتابه التحديد في الإتقان والتجويد، وهو أيضا كتاب من أجل كتب هذا العلم. وأيضا وعبد الوهاب القرطبي المتوفى سنة 62 و400 للهجرة، وكتابه الموضح في التجويد وهو مطبوع أيضا. وابن الطحان السماتي متوفى سنة 60 و500 للهجرة، وكتابه معالم الإنباء في معالم الأداء، الإنباء في معالم الأداء. وهذه الكتب تعد أصول هذا العلم ومراجع هذا العلم المتقدمة رحم الله مؤلفها. Kemudian berikutnya kata beliau adalah ulama Andalus memiliki perhatian yang sangat dalam bidang ilmu ini sebelumnya, dan mereka memiliki perhatian yang sangat juga dalam mengarang, menulis ilmu tajwid seperti yang disebutkan. Termasuk ulama yang perhatian dalam menulis ilmu tajwid adalah Makki Ibn Abi Thalib Al-Qaisi yang wafat tahun
tahun 437 beliau memiliki tulisan seperti kitab Ar-Ri'ayah. Ini kitab yang luas dalam ilmu tajwid dan lebih luas daripada kitab yang disebutkan sebelumnya. Lebih luas daripada kitab yang disebutkan sebelumnya. Kemudian juga termasuk yang menulis ilmu tajwid setelahnya adalah dari ulama Andalus adalah Abu Amr Ad-Dani yang wafat tahun 444 Hijriah. Beliau punya kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid. Ini juga adalah kitab yang bagus yang menyebutkan lebih banyak lagi dan lebih luas lagi masalah dalam ilmu tajwid yang disebutkan lebih luas daripada sebelumnya. Juga setelahnya ada yang menulis juga dari ilmu tajwid adalah Abdul Wahhab Al-Qurtubi yang wafat tahun 462 Hijriah. Kalau antum lihat tahun wafatnya, turun-temurun ulama kita menulis dan perhatian terhadap ilmu tajwid. Beliau ini Abdul Wahhab Al-Qurtubi, dia punya kitab Al-Muwaddah fit Tajwid dan ini juga tercetak. Di antara juga yang menulis ilmu tajwid adalah Ibnu Tahhan As-Sumati. Ini wafat tahun 560 Hijriah. 560 Hijriah. Beliau punya kitab Al-Imba sebagaimana yang beliau sebutkan dalam ilmu tajwid, dan ini kitab yang terakhir ini yang disebutkan karangannya At-Tahhan ini termasuk kitab rujukan dalam ilmu tajwid. Termasuk kitab rujukan dalam ilmu tajwid. وهذه المصنفات المشار إليها لم تذكر جميع مباحث علم التجويد كما تناولها المتأخرون من أهل العلم. إذن هذه الكتب لم تذكر مباحث علم التجويد كما هي مذكورة في كتب المعاصرين المتأخرين. قال: لأن المتقدمين تناولوا أصول هذا العلم وكبير مسائله. هكذا كتب المتقدمين ركزوا فيها على أصول هذا العلم وكبير مسائل هذا العلم. كما قال ابن الأثير رحمه الله: أن كل مبتدئ لشيء لم يسبق إليه ومبتدع لأمر لم يتقدم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. وتمثل منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله، متوفى سنة 33 و800 للهجرة، واسطة العقد في مؤلفات علم التجويد. فهذه المنظومة انتفع بها خلق كثير من زمن نظمها إلى زماننا، فصارت أصلا في هذا العلم ومرجعا ومعتمدا. فنستطيع أن نقول أن هذا العلم مر على مراحل. المرحلة الأولى أن تذكر بعض مباحثه في كتب علم آخر كعلم القراءات وعلم اللغة. هذه المرحلة الأولى، أن يدون شيء من مباحث هذا العلم في كتب اللغة أو كتب القراءات. المرحلة الثانية أن يفرد بالتأليف لكن بعض الجوانب فحسب، ككتاب التنبيه على اللحن الجلي والخفي الذي تقدم ذكره. المرحلة الثالثة أن يستقل بتوسع ككتاب الرعاية للإمام مكي بن أبي طالب القيسي، أو التحديد للداني، وهكذا الموضح لعبد الوهاب القرطبي. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الأخيرة ما تجده مبثوثا في كتب المعاصرين أو كتب المتأخرين. هذه المرحلة الرابعة، وهي على صورة ما تعرف من مباحث هذا العلم وأحكامه وضوابطه.
Kemudian kata beliau, ini tulisan-tulisan yang disebutkan tadi, yang diisyaratkan tadi, itu tidak menyebutkan seluruh pembahasan ilmu tajwid. Tidak menyebutkan seluruh pembahasan ilmu tajwid. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang belakangan, yang menulis dari ahli ilm terkait dengan ilmu tajwid. Karena orang-orang yang terdahulu, mereka hanya menyebutkan pokok masalah dalam ilmu tajwid. Mereka hanya menyebutkan masalah-masalah yang besarnya, masalah umumnya yang terkait dengan ilmu tajwid. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah, bahwa setiap orang yang memulai dalam sesuatu yang tidak pernah sebelumnya ada yang menulis seperti itu, dia adalah baru dalam perkara itu, tidak pernah ada yang mendahuluinya atas hal tersebut, maka tentunya akan sedikit masalah yang disebutkan, setelah itu akan banyak. Dan juga awal yang disebutkan adalah kecil, setelah itu akan besar. Dan di antara yang menggambarkan ilmu ini adalah mandhumanya Al-Jazari, itu Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, karyanya Ibnul Jazari rahimahullah, yang wafat tahun 833 Hijriyah. Ini mandhumah dijadikan sebagai perantara, penyambung rantai dengan kitab-kitab sebelumnya dalam ilmu tajwid. Dan kitab Mandhumah Al-Jazari ini beliau sebutkan adalah kitab yang telah mengambil manfaat darinya banyak sekali manusia, apakah di masa beliau atau di masa kita sekarang ini, dia adalah lebih luas dan lebih banyak yang disebutkan. Kalau begitu, ilmu tajwid itu telah melalui beberapa fase perubahan. Pertama, di masalah ulama yang terdahulu, mereka masukkan ilmu tajwid ini di dalam kitab-kitab al-qiraah dan al-lughah, kitab bahasa. Kemudian marhala yang kedua, dikarang secara tersendiri ilmu tajwid, tapi hanya sebagian sisinya, seperti kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, yang disebut seperti Ar-Ri'ayah, At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid. Demikian pula yang disebutkan di Muqaddimah tadi dari kitab-kitab, tapi hanya menyebutkan sebagian sisi dari ilmu tajwid. Ini tentunya marhala yang disebutkan sebagai yang kedua. Marhala yang ketiga lebih luas lagi. Marhala yang keempat adalah di masa kita sekarang ini. Di kalangan orang mutaakhirin, orang belakangan, tentunya lebih banyak lagi masalahnya, lebih melingkup daripada apa yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. قال في الكلام عن الجزرية: إذ أرست قواعد هذا العلم وحددت معالمه في 4 محاور، وهي مخارج الحروف المحور الأول، وصفاتها الثاني، والمسائل التجويدية الثالث، والوقف والابتداء. لذلك لاقت هذه المقدمة الجزرية اهتماما كبيرا، وشرحها عدد من العلماء. فشروح هذه المنظومة كثيرة جدا من زمن نظمها، فقد شرحها ابن الناظم وأيضا بعض طلاب ابن الجزري الآخذين النظم من في مؤلفه.
قال وساروا على منوالها في التأليف بعد ذلك. كثير من الكتب سارت على منوال الجزرية، سارت على منوال الجزرية. وقد استشهدنا في كتابنا هذا بكثير من أبياتها وأبيات من غيرها. إذا في هذا الكتاب الذي سندرسه استشهاد بأبيات من هذه المنظومة الجزرية وبأبيات من غيرها من المنظومات سيأتي ذكرها إن شاء الله، حتى يرتاض قارئه عليها. يرتاض قارئ هذا الكتاب على هذه المنظومة، يرتاض قارئ هذا الكتاب على المقدمة الجزرية، ولتكون له قواعد علمية ثابتة بصورة قوالب من الشعر التعليمي. Kemudian setelah itu penulis berbicara tentang Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karena dia telah menyebutkan di dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah ini kaidah-kaidah dari ilmu ini, yaitu ilmu tajwid. Telah menentukan ma'alimnya, rambu-rambunya, yang mana beliau bagi menjadi 4 pembagian, itu dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yaitu yang pertama terkait dengan makharij al-huruf, tempat keluarnya huruf dan sifatnya. Kemudian masalah-masalah tajwid. Kemudian setelah itu beliau sebutkan masalah al-waqaf dan juga masalah al-ibtida. Oleh karena itu, karena kitab Muqaddimah Jazariyah ini adalah mencakup banyak masalah dari masalah tajwid dan ilmu tajwid, mendapatkan penerimaan dan perhatian yang sangat besar dari banyak ulama setelahnya, di masanya dan setelahnya. Dan telah disyarah oleh banyak dari ulama, termasuk yang mensyarahnya, kata beliau, Syekh tambahkan, anaknya beliau sendiri, anak dari Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, dan juga disyarah oleh sebagian murid dari murid Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, dan ulama berjalan di atas apa yang beliau telah tetapkan dari rambu-rambu ilmu tajwid ini dalam mengarang setelahnya. Kita, yaitu penulis Tajwid Muyassar, membawakan dalam kitab kita ini, yaitu Tajwid Muyassar, banyak dari bait-bait yang ada nanti di Muqaddimah Al-Jazariyah dan bait-bait juga dari kitab yang lain. Tujuannya supaya pembaca terbiasa atas Muqaddimah Al-Jazariyah. Terbiasa atas Muqaddimah Al-Jazariyah supaya dia memiliki kaidah ilmiah yang kokoh dengan bentuk bait syair ta'limi. وقد رأى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أهمية تقييم علم التجويد وتسهيله للناشئة والمبتدئين في كتاب التجويد الميسر ضمن سلسلة ميمونة صدر منها التفسير الميسر، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، الميسر في غريب القرآن الكريم. إذن هذا الكتاب الذي بين يديك هو أحد سلسلة مختارة جليلة القصد منها التيسير للعلوم الشرعية. Maka Majma' Al-Malik Fahad yang bertugas mencetak mushaf telah melihat pentingnya untuk mendekatkan ilmu tajwid, pentingnya untuk mempermudah ilmu tajwid terhadap orang-orang yang
baru mau belajar, dari para pemula, dalam sebuah kitab yang berjudul Tajwid Muyassar. Tajwid yang dimudahkan. Di dalam silsilah karangan yang muncul dari mereka, di antaranya ada namanya kitab Tafsir Muyassar. Tersebar, ada namanya kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Ada juga kitab Ad-Dzikri wad Du'a fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Ada juga kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah. Ini semua tercetak. Juga ada kitab yang kelima Al-Muyassar fi Ghoribil Qur'anil Karim. Al-Muyassar dalam kalimat-kalimat yang gharib dari Al-Quran Al-Karim. Maka kitab yang ada di hadapan kita termasuk kitab yang dibuat dengan tujuan mempermudah pemula, orang yang baru belajar dalam ilmu tajwid. فكلف المجمع لجنة من أهل الاختصاص سيأتي ذكرهم أنهم 5 من كبار علماء العصر. قال فكلف المجمع لجنة من أهل الاختصاص بموافقة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع، كلفهم لتأليف هذا الكتاب كي تتكامل حلقة تيسير العلوم التي يحتاج إليها المكلفون ويعسر عليهم تناولها من المصادر المطولة. Kemudian Al-Mujamma' membebankan, menugaskan lajnah, sekelompok dari yang memiliki keahlian, yaitu untuk menulis buku ini sesuai dengan apa yang disebutkan dari yang mulia, disebutkan menteri yang terkait dengan bidang urusan Islam, dakwah, irsyad, dari pimpinan umum untuk mengarang kitab ini. Tujuannya adalah supaya sempurna, mudah halaqah, untuk mempermudah ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh al-mukallafun, oleh kaum muslimin, dan yang sulit untuk mendapatkan dan membacanya dari sumber-sumber yang lebih luas. Dari sumber-sumber yang lebih luas. Jadi ini adalah untuk mendekatkan kita dengan ilmu tajwid yang disebutkan. ويعد تأليف هذا الكتاب تسهيلا لهذا العلم وتبسيطا لمسائله على عامة المتعلمين. إذن هذا هو الهدف من كتابة هذا الكتاب، والسلسلة المتقدم ذكرها تفسير الميسر أو الفقه الميسر. القصد من هذه السلسلة هو التيسير والتبسيط والتسهيل لهذه العلوم للمكلفين. Berarti penulisan kitab ini adalah memang untuk mempermudah ilmu ini. Itu tujuan pokok. Untuk mempermudah ilmu ini dan menjelaskan masalah-masalahnya kepada keumuman orang yang ingin belajar. Orang yang ingin belajar. Di samping kitab-kitab yang disebutkan tadi, dari Tafsir Muyassar, dari Fikih Muyassar yang disebutkan tadi oleh penulis di atas. فقد راعينا فيه اشتماله على أهم مباحث علم التجويد بعبارة وجيزة مع استيعاب المعنى وشموله وتوخي السهولة في الأسلوب ووضوح تقرير المسائل وعرضها، وابتعدنا عن التفصيل المطول والتفريع في الأبحاث، ونبهنا على بعض المسائل المهمة الخفية التي يحتاج إليها في تلاوة القرآن الكريم، واعتمدنا في المسائل الخلافية عند تعدد الآراء الرأي
الراجح الذي عليه أهل التحقيق من العلماء، وأتبعنا كل مسألة بما يدل عليها من نظم الأقدمين إن كان وافيا، وإلا فمن نظم المتأخرين. إذن ذكر المؤلفون في هذه الكلمات طريقة سيرهم في وضع هذا الكتاب، طريقة سيرهم في وضع هذا الكتاب. ومما ذكروه الإيجاز في ذكر مباحث هذا العلم وتوخي السهولة والتيسير دون تطويل وتفريع في الأبحاث. Katanya, sungguh kami telah berusaha untuk menyebutkan dalam kitab ini masalah-masalah penting dalam pembahasan ilmu tajwid dengan ibarat yang ringkas. Tapi bersamaan dengan itu, dia mencakup makna-makna yang ada dalam ilmu tajwid. Dia melingkup makna-makna yang ada dalam tajwid. Dia adalah mempermudah, mudah uslubnya, mudah cara penyampaiannya, jelas penjelasan masalah-masalah dan pemaparannya. Kami menjauhi dalam kitab ini, kitab Tajwid Al-Muyassar, rincian yang panjang, pembagian-pembagian yang ada dalam pembahasan. Dan kami ingatkan atas sebagian masalah yang penting, yang samar, yang dibutuhkan dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Dan kitab ini kami bersandar terkait dengan masalah yang diperselisihkan. Ketika banyaknya pendapat, kami hanya memilih pendapat yang rajih. Kami hanya memilih pendapat yang rajih, yang di atasnya ahli tahqiq, orang-orang yang telah meneliti yang luas dalam ilmunya dalam bidang ini dari para ulama. Dan kami ikutkan di setiap masalah itu dengan apa yang ditunjukkan, yang menunjukkan atas hal itu, apakah dari nazm, dari bait syairnya orang-orang terdahulu jika itu terpenuhi, dan kalau tidak terpenuhi maka kami sebutkan nazmnya orang-orang yang belakangan. Ini dikatakan oleh Syekh kita, para penulis menjelaskan metode mereka dalam menjelaskan ilmu tajwid dalam kitab ini. Mereka di sini adalah membahas masalah penting saja, ringkas, tapi dengan cara yang jelas, dengan penjelasan, pemaparan yang mudah dipahami, tidak terlalu panjang, dan tidak menyebutkan khilaf, perselisihan. Hanya menyebutkan masalah yang rajih, hanya menyebutkan masalah yang rajih. ولم نلتزم إيراد المراجع في الحواشي إلا في بعض المسائل التي رأينا أهمية توثيقها، وعزونا أمثلة القرآن الكريم إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع الاكتفاء بالعزو إلى أول موضع يرد فيه الشاهد غالبا. ووثقنا نصوص الأحاديث من مظانها من كتب السنة مع نقل كلام نقاد الحديث في بعضها. Kami tidak mengharuskan di sini di kitab ini untuk menyebutkan setiap rujukan di catatan kakinya. Tapi pada sebagian masalah kami melihat itu penting untuk diikutkan maroji'nya, sumbernya, maka kami sebutkan. Terus kami sandarkan contoh dari Al-Quran itu kepada tempatnya dengan menyebutkan nama surat. Kalau ada contoh nanti dengan ayat Al-Quran, kami akan menyebutkan nama suratnya, kemudian nomor ayatnya, dan mencukupkan dengan menyebutkan awal tempat yang ada pendalilannya.
Di situ sebagai dalil dari yang disebutkan itu kebanyakannya. Dan kami ikutkan juga ya, kalau ada nas-nas hadis yang disebutkan, maka kami sandarkan ke tempatnya dari kitab-kitab sunnah. Kami juga sandarkan ke tempatnya dari kitab-kitab sunnah. Bersamaan dengan itu juga disertai dengan penukilan dari ahli hadis pada sebagian tempatnya. ولم نكثر من إيراد تعليل أوجه أحكام التلاوة لئلا نصبغ تلك القواعد بصفة الاجتهاد والاستحسان دون رواية أو أثر. إذن لم يكثر في هذا الكتاب إيراد التعليلات. تعليل كأن يقال وعلة إظهار النون الساكنة عند حروف الحلق البعد، أي بعد المخارج هذه الحروف عن مخرج النون، هذا تعليل. ويقول هنا لم نكثر من ذلك. لماذا؟ لئلا نصبغ تلك القواعد بصفة الاجتهاد والاستحسان دون رواية أو أثر. إذن لم يحصل الإكثار حتى لا يفهم أو يفهم بعضهم أن القراءة بهذه الكيفية اجتهادية. ليس كذلك، بل هذا العلم علم رواية وأثر. فهكذا قرئ القرآن كما مر معنا قبل، سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق. فقرئ القرآن بهذه الكيفية، قرئ بالإظهار عند هذه الأحرف. الجمهور من القراء قرأ على الإظهار عند هذه الستة، وأبو جعفر رحمه الله قرأ بالإظهار عند 4 منها. أين ذهبت العلة؟ فلذلك نقول العلة التي لا تتغير الرواية والتلقي. Kita di kitab ini tidak banyak menukil ta'lil. Sebab-sebab kenapa dibaca begitu, kenapa dibaca begini, tidak disebutkan. Sisi-sisi ta'lil, sisi hukum bacaan. Supaya kita tidak masuk memperpanjang kaidah dengan sifat ijtihad atau istihsan, menganggap bagus atau baik tanpa riwayat, tanpa asar. Makanya belum menekankan tadi bahwa ini kan qiraah, baca Quran sebagaimana dikatakan sebelumnya, sunnah muttaba. Sunnah yang harus diikuti. Sunnah yang harus diikuti. Sandarannya adalah periwayatan dan asar dari yang sebelum kita. Bukan ta'lil. Sebab-sebab yang dijelaskan. Yang kenapa mereka baca seperti itu. Seperti yang beliau contohkan tadi. Ada yang membaca idhar dengan 6 itu. Ada juga yang mengambil 4 seperti Abu Ja'far yang beliau sebutkan. Itu sebabnya kenapa? Ini riwayat. Ini adalah riwayat. Supaya tidak dianggap oleh orang-orang yang membaca Quran setelahnya bahwa ini adalah seperti yang baca Quran adalah ijtihad atau yang penting bagus saja. Tidak, ini adalah riwayat yang harus diikuti dari athar yang disebutkan sebelumnya. وأحكام التجويد المذكورة في هذا المختصر هي وفق رواية حفص عن عاصم الكوفي. رواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق كتاب الشاطبية، لأن الكثير من المسلمين يقرؤون القرآن الكريم بمضمنها، والمصاحف المطبوعة وفق رواية حفص مضبوطة حسب هذه الطريق. إذا ما يذكر من أحكام في هذا الكتاب فهو وفق رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، لأن لحفص رحمه الله طرق أخرى
غير هذه الطريق التي نقرأ بها. فما في هذا الكتاب من أحكام فهو وفق هذه الطريق، والطريق أي الآخذ عن الراوي أي عن حفص، وهو عبيد بن الصباح. عبيد بن الصباح روى عن الإمام حفص. سمى العلماء عبيد طريق، هذا مصطلح مستعمل في كتب هذا العلم. طريق الشاطبية أي طريق عبيد بن الصباح عن الإمام حفص رحمه الله. وهذه الطريق هي الطريقة التي طبعت عليها المصاحف المتداولة برواية حفص عن عاصم، وهي غالب ما يقرأ به أو يقرأ به في العالم الإسلامي. Dan kemudian setelah itu hukum tajwid yang disebutkan dalam ringkasan ini, yaitu kitab Tajwid Muyassar, dia sesuai dengan riwayat Hafs an Asim Al-Kufi dengan jalur kitab Asy-Syatibiyah. Karena alasannya kebanyakan kaum muslimin membaca Al-Quran dengan jalan ini, Hafs an Asim. Dan juga mushaf yang tercetak itu juga ditulis sesuai dengan jalur ini. Sesuai dengan jalur ini. Ini beliau katakan Hafs itu memiliki banyak jalur. Banyak jalur periwayatan. Tapi yang terakhir ini adalah Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah yang dinukil oleh Ubaid ibn Sabbah dengan riwayat dari Hafs tadi dengan cara jalur yang disebutkan di Asy-Syatibiyah dan ditulis. لا تنسوا اسم الشيخ عبيد الصباح. عبيد ابن الصباح. ابن الصباح. الحمد لله. ما شاء الله. قال ونؤكد أن معرفة مباحث هذا الكتاب وإتقان فهمها هو معرفة نظرية لهذا العلم. إذا ما تدرسوا في هذه الكتب هو التجويد النظري، المعرفة النظرية لهذا العلم. بقي جانب كبير، قال ولا تتم هذه المعرفة ولا تكمل إلا بالعرض والقراءة على شيوخ هذا العلم المتقنين، أي الجانب العملي، التجويد العملي. هذا جانب عظيم، جانب مهم. قال لأن هناك أمورا في القراءة لا تحكم ولا تضبط إلا بالتلقي والمشافهة. إذن هناك أمور في القراءة لا يمكن أن تفهم من الكتب. يمثل العلماء كثيرا بالإشمام، الروم، الاختلاس، التسهيل، الإمالة. هذه الجوانب الأدائية لا يمكن أن تفهم من الكتب، بل لا بد من التلقي والمشافهة والأخذ عن أفواه الشيوخ المتقنين. قال لذلك ينبغي لطالب هذا العلم أن يتخير للقراءة شيخا متقنا ضابطا قد استكمل الأهلية في هذا الأمر. إذن لا بد أن تقرأ على الشيوخ، وليس أي شيخ، وليس أي شيخ، بل تختار من الشيوخ المتقن الماهر الضابط، لأن التفاوت حاصل في شيوخ الإقراء، فتختار منهم بشهادة من هو أكبر منكم، من استكمل الأهلية في هذا الأمر. قال فيحرص على الأخذ عنه وطول ملازمته. انتبه إلى قوله وطول إيش؟ ملازمته، طول الملازمة في أي فن من الفنون، طول الملازمة، فما بالك في قراءة القرآن، طول الملازمة. يذكرون في تراجم القراء الشيء الكثير من هذا الباب. فالإمام قالوا رحمه الله لازم نافعا 20 سنة. الإمام قالون رحمه الله لازم نافعا 20 سنة يكرر عليه ختمة بعد ختمة بعد ختمة، حتى قال له الإمام نافع أما الآن
لا تأتي إلي، اجلس عند تلك الاسطوانة وسأرسل إليك من يقرأ عليك. صرت ضابطا متقنا، فانشغل بالتعليم والإقراء. إذا ننتبه إلى قوله وطول ملازمته، فإن العجلة حاصلة في هذه الأزمان عند كثير من الطلبة، يستعجل، بل لازم الشيخ واستفد منه في علمه وفي معاملته، في آدابه وسمته. Kemudian kita tegaskan bahwa ilmu kita dalam pembahasan kitab ini dan mengitqonkan pemahamannya itu adalah ilmu secara nadhari, secara teori. Secara teori untuk ilmu ini, dan ini teori tidak akan sempurna ilmu kita terhadapnya dan tidak akan cukup kecuali setelah kita membaca kepada syekh yang menguasai ilmu ini, ya mungkin yang kuat ilmunya dalam bidang ini, karena di sana ada banyak hal dalam qiraah itu tidak ditulis hukumnya, tidak dijelaskan dobitnya, kecuali dengan langsung menerima dan langsung melihat di hadapan syekh, di bacaannya syekh. Oleh karena itu kata beliau, sepantasnya bagi setiap orang yang belajar ilmu ini harus nanti memilih untuk membaca. Setelah dia pelajari teorinya, baca kepada seorang guru yang mungkin, yang kuat, yang memang telah sempurna keahliannya dalam bidang ini. Mungkin yang sudah dobit, dia menguasai ilmu itu, ahli dalam bidang ini. Semangat dia mengambil darinya. Terus beliau paling tekankan tadi itu yang terakhir, tulul mulazamah. Harus lama antum mengambilnya dari syekh itu, dari guru tadi. Beliau sebutkan sebagai contoh tadi Al-Imam Tolun, dia mengambil ilmu ini di Nafi' itu 20 tahun. 20 tahun. Beliau sebutkan sebagai contoh saja. 20 tahun sampai Nafi mengatakan, sekarang jangan lagi kamu datang ke sini. Saya akan mengirim orang-orang yang mau mengambil ilmu ini kepada kamu. Artinya kamu sekarang sudah ahli. Sampai gurunya yang bilang seperti itu, baru dia melakukan dan mengajarkan ilmu ini. Nah, ini yang harus, karena sebagian sekarang orang-orang ingin segera, cepat. Nah, harus antum duduk lama dengan syekhnya, lihat perbuatannya, bacaannya, di samping sifatnya, adabnya. Itu yang belum sebutkan. Ini yang paling penting, yang paling terakhir yang belum tekankan. Harus lama antum mengambil dan membacanya kepada syekh, dan belum tekankan tadi lagi sebelumnya, harus syekhnya itu yang ahli. Yang ahli. Iya, ya dalam bidang ini, dan memang mungkin dalam ilmu yang disebutkan. وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بالناحية العملية في التجويد. اهتم الصحابة رضي الله عنهم بالناحية العملية في التجويد، فنراهم قرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأ بعضهم على بعض. هذا جانب عملي، هذا الجانب العملي، وهو الأصل في التجويد. الأصل في التجويد الجانب العملي. جاءت بعد ذلك القواعد والضوابط التي هي الجانب النظري، جاءت لتحافظ على الجانب
العملي. ولما بعث عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأمصار أرسل مع كل مصحف مقرئا ضابطا يقرئ عامة الناس بما فيه وفق ما قرأ ورأى. إذن أرسل المصحف مع من يتقن القراءة ليهتم بالجانب العملي. Kemudian para sahabat, kata beliau, itu sangat perhatian terhadap sisi amalan, sisi praktek dari ilmu ini. Para sahabat, orang yang terdahulu, mereka perhatian terhadap prakteknya dalam ilmu tajwid. Kita melihat mereka membaca kepada Nabi. Dan sebagian mereka membaca kepada sebagian yang lainnya. Ini sisi yang lain, dan ini yang beliau katakan ini asal. Adapun nadhari, ilmu teori itu ditulis berdasarkan amalan yang mereka baca. Untuk menjaga amalan ini, ilmu prakteknya. Jadi ilmu teori itu menjaga ilmu praktek yang diambil dari mulut ke mulut, dari Nabi, para sahabat, dan dinukil kepada orang setelahnya. Tatkala di sini dicontohkan, tatkala Utsman ibn Affan mengutus mushaf, mengirim mushaf ke berbagai negeri, maka diutus bersamanya, setiap satu mushaf diutus satu qori yang sudah mutkin, sudah ahli dalam membaca, untuk membacakannya kepada manusia sesuai dengan apa yang dia baca dan apa yang dia riwayatkan. Sesuai dengan apa yang dia baca dan dia riwayatkan. ولا يمكن فصل التجويد العملي الناشئ عن المران والدربة والأخذ عن أفواه المعلمين عن التجويد النظري دون الممارسة والتلقي. إذن لا يفصل هذا عن ذا، فلا يفصل التجويد العملي عن التجويد النظري، ولا يفصل التجويد النظري عن التجويد العملي. لا بد من أخذ هذا وأخذ هذا أيضا، لا بد من أخذ التجويد العملي وأخذ التجويد النظري، فلا يفصل ذا عن ذا. قال الإمام الحصري رحمه الله: ولا يعتبر القارئ مجودا إلا إذا علم القسمين معا فعرف الضوابط والقواعد، هذا التجويد النظري، وأتقن النطق بكلمات القرآن وحروفه، هذا التجويد العملي. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, wara'ahu, tidak mungkin untuk memisahkan tajwid amalan praktek ya, yang tumbuh berkembang dari penukilan sebelumnya, langsung mengambil dari mulut pengajar, dari tajwid yang terkait dengan teori. Tidak boleh dipisahkan ya, tidak boleh kita hanya teori tanpa ada praktek. Tidak boleh juga kita hanya praktek tanpa ada teori. Harus bergandengan, harus bersamaan dua ini. Kemudian beliau menukil ucapan akan pentingnya ilmu tajwid, bahwa tidak dianggap seorang itu alim yang ahli dalam tajwid sampai menyatukan tadi dua sisi yang disebutkan antara amali, praktek, dan teori. Harus digabungkan antara dua yang disebutkan. قال الإمام الداني رحمه الله في تعريف التجويد ومعناه، أي معنى التجويد: انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. وقال: وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره بفكه. وقد أخذ هذا المعنى
ابن الجزري رحمه الله فنظمه في مقدمته فقال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فلا يفصل بين التجويد العملي والتجويد النظري. Berkata Imam Ad-Dani rahimahullah dalam menjelaskan pengertian tajwid, maknanya adalah tajwid itu artinya intihaul ghayah fi itqanih. Kita mencapai puncak dalam menguasainya dan juga mencapai puncak dalam memperbaiki bacaan dari sisi prakteknya. Juga beliau berkata, tidak ada antara tajwid dan meninggalkannya kecuali latihan dari tadabbur dengan membacanya dan mengucapkannya. Dan telah diambil makna ini oleh Ibnul Jazari rahimahullah dalam nazamnya di Muqaddimah Al-Jazariyah. Dia katakan walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkih. Tidak ada antaranya dan antara meninggalkannya kecuali seorang itu latihan terus untuk membacanya. Artinya ketika kita sudah ada teori, kita tentunya harus ada amalan untuk mempraktekkan apa yang disebutkan. Nas'alullah al-Karim رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمر هذه البلاد عن خدمة القرآن الكريم ونشره أفضل الجزاء، ويحفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كتب هذه المقدمة المؤلفون وهم الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي مشرفا ومراجعة، وهو القارئ المعروف صاحب المصحف المرتل الذي سجل بإشراف لجنة من كبار العصر، فيعد مصحف الحذيفي من المصاحف المتقنة. وهكذا الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي والدكتور محمد عمر حوية والدكتور حازم بن سعيد السعيد والأستاذ الدكتور محمد سيدي الأمين. وقد ذكر في الحاشية بعض من أعمال هؤلاء المؤلفين الذين يعتبروا من كبار هذا العصر، حفظهم الله جميعا. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, untuk menerima amalan ini dan menjadikan amalan kita seluruhnya ikhlas, hanya mengharap wajahnya yang mulia, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas pemerintah kita di negeri ini dari melayani Al-Quran Al-Karim, menyebarkannya dengan balasan yang terbaik, balasan yang paling utama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri Haramain dan seluruh negeri kaum muslimin dari seluruh keburukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Pengarang kitab ini adalah pertama Dr. Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi. Beliau adalah yang penanggung jawab umumnya dan yang memurojaah kitab ini. Kemudian Syekh Abdul Rafi' Ridwan dan juga Dr. Muhammad Umar Hawiyah dan Dr. Hazim Ibn Sa'id As-Sa'id. Kemudian Al-Ustadz Dr. Muhammad Sayyidil Amin, dan disebutkan di catatan kaki di bawah tugas-tugasnya mereka dan apa jabatannya, seperti yang disebutkan di bawah catatan nomor 2 terkait dengan Dr. Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Syarif. Kemudian yang kedua Syekh Abdul Rafi' Ridwan, dia Adnul Lajnah Al-Ilmiyah. Kemudian yang di bawah Dr. Muhammad Umar
Hawiyah disebutkan di catatan keempat, kemudian Hazim Ibn Sa'id As-Sa'id catatan kelima, Ustaz Dr. Muhammad Sayyidi Al-Amin di catatan yang keenam, hafizahumullahu ta'ala. نكون بهذا قد انتهينا من مقدمة الكتاب، وما بعد سنشرع إن شاء الله في مقدمات هذا العلم قبل الشروع في أبواب هذا العلم. ما يذكر بعد هذه المقدمة يعد من مقدمات هذا العلم كالكلام عن فضل القرآن، وهكذا غيره من الأبواب تعد مقدمات لهذا العلم. بعدها إن شاء الله نشرع في مضمون هذا العلم بدءا بمخارج الحروف. Berarti sekarang kita sudah selesai dari membaca pendahuluan dalam ilmu ini. Kemudian setelahnya kita akan masuk dalam pendahuluan juga, pendahuluan-pendahuluan terkait dengan keutamaan Quran Al-Karim dan yang lainnya. Setelah selesai semua pendahuluan itu, maka kita akan masuk dalam inti pembahasan di ilmu tajwid. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.